کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں لائی ہوں آپ کے لیے ایک بہت ہی اسپیشل ریسپی۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں نان کھٹائی، اور بالکل دیسی طریقے سے۔ تو اس کا جو طریقہ ہے، میتھڈ ہے، بہت ہی سمپل ہے اور بہت ہی ایزی ہے، اور جو ہماری نان کھٹائی بنتی ہے وہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف۔ سب سے پہلے ہم نے ایک باؤل لینا ہے۔ تو ہم نے ایک باؤل لے لیا اور اس میں ہم نے ڈالنا ہے سب سے پہلے گھی۔ یہ آپ دیسی بھی یوز کر سکتے ہیں، دوسرا بھی یوز کر سکتے ہیں۔ یہ ہم نے ½ کپ یوز کیا ہے۔ اسے پہلے ہم پھینٹ لیں گے۔ اب ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے شوگر پاؤڈر، اور یہ بھی ہم جتنا گھی یوز کریں گے اتنی ہم شوگر پاؤڈر یوز کریں گے۔ اور یہ بھی ہم نے ½ کپ یوز کیا۔ اب ہم نے اسے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور بالکل اسموتھ سا بنا لینا ہے۔ مکس کرتے جائیں گے۔ تو یہ ہمارا اچھے سے مکس ہو گیا ہے اور اسموتھ بھی بالکل ہو گیا ہے۔ تو اب ہم ایک سٹینر لیں گے اور اس میں ہم نے ڈالنا ہے میدا ہم نے 1 کپ یوز کیا ہے، اور ساتھ میں ہم ڈالیں گے بیکنگ سوڈا۔ یہ 8 ٹی اسپون ہے۔ اس کو مکس کر کے تو ہم سٹین کر لیں گے، اچھے سے چھان لیں گے، اور ساتھ میں ہم ڈالیں گے بیسن۔ دو ٹیبل اسپون یہاں پہ ہم نے بیسن یوز کیا ہے۔ اب اسے اچھے سے چھان لیں گے۔ اسے ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے، اور بالکل اسموتھ سا اور سافٹ ہم نے بنانا ہے اسے۔ اس میں یہاں پہ ایک بات کہ الائچی پاؤڈر کچھ لوگ ڈال لیتے ہیں، تو یہ آپ کی چوائس ہے، اگر آپ ڈالنا چاہیں۔ یہاں پہ ہم جو ہے الائچی پاؤڈر بالکل نہیں یوز کر رہے، اس کا ویسے ہی بہت اچھا سا فلیور آ جاتا ہے۔ تو اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال لیجئے، یہ بالکل آپشنل ہے۔ یہاں پہ گھی جو ہے وہ کم لگ رہا ہے تھوڑا سا، تو ہم تھوڑا سا گھی جو ہے وہ اور ایڈ کر رہے ہیں۔ بالکل سافٹ رکھنا ہے ہم نے اسے۔ تو اسے ہم نے زیادہ نہیں گوندنا، اور اسی طرح کا چاہیے ہمیں۔ تو یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے۔ اب اسے تھوڑا رکھتے ہیں سائڈ پہ، اور یہ ہم نے پیزا پین لے لیا۔ اسے ہم گریس کر لیں گے، گھی کی مدد سے کر لیں، آئل کی مدد سے کر لیں، یا بٹر کی مدد سے کر لیں۔ اور یہاں پہ جو بٹر پیپر کی ضرورت تو نہیں ہے، اگر آپ لگانا چاہیں تو لگا لیں۔ بٹر پیپر کے بغیر بھی یہ صحیح بنتی ہیں۔ جو یہاں پہ ڈو ہے وہ ہم نے دودھ یا پانی کی مدد سے اسے ہم نے سافٹ نہیں کرنا، گھی کی مدد سے یہ سافٹ ہو جاتی ہے، اور یہاں پانی اور دودھ بالکل یوز نہیں کرنا۔ تو اس طرح سے اب جو ہے اسے ہم گول سی شیپ دے دیں گے، بالکل کھٹائی کے جیسی، اور اپنے جو پین میں رکھتے جائیں گے۔
इसी तरह से इन सब की हम खटाइयाँ बना लेंगे और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर जो वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर और जो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो इसे हम थोड़ी सी गोल गोल और इस तरह से साड़ी बना लेंगे और साथ में हमने ये कुछ पिस्ते लिए टाई के ऊपर लगाने के लिए, तो इन्हें हम जो है काट लेंगे निकाल के इनके शेल से, तो इन्हें काट लेंगे। तो इसमें ऊपर जो नान खटाई के ऊपर डेकोरेशन के लिए लगाने के लिए आप पिस्ते भी यूज़ कर सकते हैं, बादाम यूज़ कर सकते हैं या कोई और ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो ज़्यादा तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपकी चॉइस है बिल्कुल। तो इनकी परफेक्ट जो है हमने शेप बना ली और साथ में यहाँ पे अंडे की जर्दी ली एक, इसे हम अच्छे से पहले फेंट लेंगे। अब जो है हमने अपनी खटाई के ऊपर लगाना है, तो ये जो है जर्दी हम ऊपर इसका ताकि अच्छा सा कलर आ जाए इसलिए अप्लाई करते हैं। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं, वैसे इसका कलर बहुत ही अच्छा सा आ जाएगा। और साथ में यहाँ पे जो प्री हीटिंग के लिए हमने पॉट रख लिया और यहाँ पे स्टैंड है और साथ में नमक है। तो मीडियम फ्लेम पे इसे कुछ देर के लिए हम प्री हीट करेंगे, तब तक जो है अपने पिस्ते लगा लेते हैं। तो अब जो है यहाँ पे पिस्ते अप्लाई कर देंगे और ये आप चाहें तो बिल्कुल साबुत पूरा रख लें और चाहें तो काट के रख लें। इसी तरह से सब पे लगा देंगे। गर्मी है तो हम जल्दी से इसे अब पतीले में रख देंगे जो प्री हीट के लिए छोड़ा हुआ है, वरना अगर आपके प्री हीट होने में देर है तो इसे आप फ्रिज में भी रख सकते हैं उतनी देर के लिए। तो ये हमने यहाँ पे रख दिया और इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए बनाएंगे। तो फिर 15 से 20 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखें बहुत अच्छे से हो चुकी है। अब इसे हम निकाल लेंगे, तो देख सकते हैं ये हमारी कितने अच्छे से हो चुकी है और कलर भी इनका कितना प्यारा सा आया है। तो इसे हमने प्रॉपर ठंडा होने का वेट करना है और गरम इसे बिल्कुल नहीं छेड़ना जब तक ये पूरा ठंडा ना हो जाए, वरना अगर गरम इसे हम उठाएंगे तो ये टूट सकती है। और अभी ये बहुत ही जब गर्म होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो जब ये ठंडी होगी तो अपनी बिल्कुल खटाई वाली हार्डनेस में आ जाएगी, थोड़ी सी सख्त हो जाएगी। तो इसे प्रॉपरली ठंडा होने देते हैं माशाल्लाह से। तो देखें ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी हैं और कितनी प्यारी इसकी इनकी लुक आई है, तो देख सकते हैं आप। और कितने इजी वे में हमने बना के दिखाई। और अब जो है इसे अंदर से भी चेक कर लें और पीछे से भी, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी और इनका बहुत ही प्यारा कलर आया है। और इनकी शेप देखें और हार्डनेस चेक करें, बिल्कुल खटाई के जैसी और माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार है। तो उम्मीद है कि आप ये जो रेसिपी है ज़रूर ट्राई करेंगे और अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। इसी के साथ फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।
اللہ حافظ.